सॉरी, आप पेरेंट्स को बता दीजिए, बिना पेरेंट्स का मैं ये आप लोग ऐसा ही मुझे ये अटैक कर रहे हैं, ऐसा तो स्कूल का नाम सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल चंद्रपाड़ा। इधर अभी अभी ये बच्चा का ये सिचुएशन है, ये बच्चा का सिचुएशन हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अभी जो ये है, हाँ, आप लोग भी प्रेस है, आप लोग भी ये जो खेल रहे हैं, मुझे मालूम है आप लोग जो गेम खेल रहे हो भी। इधर में देखो, इधर में एक बच्चा हर्ट हुआ है, दूसरा बच्चे ने उसको मारा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन हम उसको ये करें, उसको ऑलरेडी हम लोग आइस दे चुका था, तब तक उन लोग का पेरेंट्स भी वो जो है, देखो वो लड़का का गलती है, दूसरा लड़का का गलती है, ठीक है। उसके लिए वो उसका जो सजा होगा अकॉर्डिंग टू द स्कूल उसको मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्कूल्स एंड रेगुलेशंस, जो बायलॉज है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसने ब्रेक किया, उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो हम लोग जो इमीडिएटली फर्स्ट एड दे चुका है, आइस दिया था उसको, इधर में सूजन जो हुआ था तो स्टार्टिंग में आइस दिया, उधर में कट कुछ नहीं था इसलिए मतलब तो आइस दे दिया, ऑलरेडी इसको कर चुका है। जब तक मैं मिस को बोल दी कि पेरेंट्स को बुला दो, बच्चे ने ऑलरेडी, मैंने बुला चुका पेरेंट्स को, तब तक पेरेंट्स भी आ चुका है। आई एम सॉरी, आप पेरेंट्स को बता दीजिए, बिना पेरेंट्स का मैं ये आप लोग ऐसा ही मुझे ये अटैक कर रहे हैं, ऐसा स्कूल का नाम सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल चंद्रपाड़ा। इधर अभी ये बच्चा का ये सिचुएशन है, ये बच्चा का सिचुएशन हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अभी जो ये है, हाँ, आप लोग भी प्रेस है, आप लोग भी ये जो खेल रहे हैं, मुझे मालूम है आप लोग जो गेम खेल रहे हो भी। इधर में देखो, इधर में एक बच्चा हर्ट हुआ है, दूसरा बच्चे ने उसको मारा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन हम उसको ये करें, उसको ऑलरेडी हम लोग आइस दे चुका था, तब तक उन लोग का पेरेंट्स भी स्कूলৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন লৈ কিনে কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰতো আহে, কেতিয়াবা বেলেগ পেৰেণ্টছৰ নাইবা বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ কেতিয়াবা আহে যে কেতিয়াবা কিবা অলপ গণ্ডগোল হ'লে, যেনেকুৱা কিবা এটা এই ঢেকা হয় নাইবা কিবা এটা হয়, এইবিলাক এটা সৰু সুৰা ঘটনা যেনিবা হৈ থাকে, আগে পিছে হৈছে, আমিও কেতিয়াবা আহিব লগা হয় বেলেগৰ। একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ লগত কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, কেতিয়াও আগে পিছে হোৱা নাছিলে, কিন্তু বেলেগৰ কিবা এটা হ'লে আমি গম পাওঁ নাইবা আমাকো কেতিয়াবা অলপ গাৰ্জেন হিচাপে পেৰেণ্টছ হিচাপে মাতি দিলে আমিও অলপ ইনভলভিং হওঁ এইটো বস্তু। আজি আৰু ঘটনাটো হৈ গ'ল কি, মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ লগতে তেনেকুৱা এটা হ'ল। তো মোৰ নিজৰ ল'ৰা ক্লাছ 7ত পঢ়ে, নামটো নকওঁ যেনিবা, ঠিক আছে, অলৰেডি আপোনালোকে গম পাই গৈছে। আৰু তেনেকৈ আৰু তো আচানক হৈ গ'ল কি, আমি গম পালোঁ স্কুল ছুটি দিয়াৰ 5-10 মিনিটমান পিছত, যেতিয়া ল'ব আহিছিলে, ল'ব আহোঁতে মানে পটককৈ গম পালোঁ যে ফোন এটা গ'লে, আমাৰ ল'ৰাই ফোন কৰি দিলে যে তেওঁক মাৰিছে কোনোবাই। তো মাৰাৰ লগে লগে আমি অলপ অকস্মাত ভয় খাই গ'লোঁ, মাৰিলে কি হ'ল, কি কাৰণে মাৰিলে, কেনেকৈ মাৰিলে। তো লগে লগে চকুত পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অলপ আমিও মানে ভয় খাই গ'লোঁ, লগে লগে আমিও গুচি আহিলোঁ, স্কুলত গুচি আহিলোঁ। তো বাছ গুচি আহিলোঁ, যেতিয়া আহি কেনে দেখিলোঁ আমি হয়তো 20-25 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি আহি পালোঁ যেনিবা, আমাৰ ল'ৰাৰ মানে চকুটোত ইনজুৰ হৈছে। এতিয়া ইনজুৰ কিমান দূৰ হ'ল সেইখিনিও গম নাপালোঁ, ইয়াতে কিন্তু কোনো ফাৰ্ষ্ট টাইম নাছিলে, যিজনে ইনজুৰ হৈছে তেওঁক লগে লগে ফাৰ্ষ্ট এইডৰ কাৰণে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পঠাই দিয়াটো বাধ্যতামূলক। আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্টটো এওঁলোকৰ পৰা যোৱা নাছিলে, এওঁলোকে পঠাই দিব লাগিছিল, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্টটো এওঁলোকে পঠাই দিব লাগিছিল। আৰু লগে লগে গাৰ্জেনে আমিও ব্যস্ত আছোঁ নাইবা তেওঁলোকেও ব্যস্ত থাকিব পাৰে, ন' ডাউট, কিন্তু লগে লগে আহিব লাগিছিলে, আহি কেনে লগে লগে আলোচনা বিলোচনা কৰিব লাগে যে মই কোৱা নাই যে মোৰ ল'ৰাই হয়তো ৰাইট পজিশ্যনত আছে, হয়তো সিও ৰং হ'ব পাৰে। তো ৰং ৰাইট বিচাৰ কৰাটো আমিতো ঘৰত প্ৰত্যেকৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ভাল, তো আমাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল, বেলেগৰ কাৰণে বেলেগৰ, আমিও বিচৰা নাই যে বেলেগেও হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটোৱে লগে লগে যথাযুক্ত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।